काटिबी केमिति ऐसे काटिबोनी ए सा दिल्ली वाला काटिबेनी हम घर द्वार दिल्ली भौणी माने दिखाओ एटू पड़ाओ मामा बाकी खाई पी सारा पर चलाबुला करिकी एबे मु आसिकी आमर भौणी रूम रे हाजिर बाकी एबे टिके आमे रेडी हेकी संध्या बेलू को बाहर कोसंब मेला तो चलत देखिया माने कौन करचंती तो केते बजे बाहर की जीवा हां जीवा एबे हेलानी पाखी 5टा एबे जाऊ टिके फ्रेश फ्रेश हेकी जीवा सेपटे मो भाई आउ मामू को पुओ आउ झियो से माने भी रेडी हेकी सेपटे जाउचंती तो मुझे तू एपटू टे पलि आसली तो आम एठू डायरेक्ट से देखा तो चल जहाँ खाइबा दीटा के किसो खाइबा एमती पेट पूरे खाई चलो भाई व्यूटा मस्त अच्छी है आसिक आम पहुँच गले पहुँचले आम एटा कोन कोसंब बेला भाई आम आई कही पार ये मोर गोटे भाई हैंडसम भाई मोर गोटे भाई मो भाई मो गोटे भल जिन आन देजी कौन पचार देखा 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 कौन कला से कहला ताको तो मने परे तो भलो से जाय जे मने आज आपरे मु सुईमी तो बेस्ट जिन थैंक यू भाई एटा केड छाडी के आइजु तू चाल से बेसियड जाई बेरे बेसियड जाई पाइबो पाइबो ए भिडर तांको चाल मु देख ठीक तो नै पहुंच दिम तांको भाई मेलाटा कोन हेजी पूरा हेला रकम हेजी हाथ बुची जु पानी नै माने पानी धोइते ना पानी एडू हाथ जाई गन हेडे सूप खाई दे पानी देनी जेडी हमें खाइबो ता दुकान एठी मार्केट या भीतर किछ खाओ जदी खाओ बाहर पड़े तो एठी आते किछ पूरा चिकन खाया बोले हमें आछि जानछु तो गोपाल खुएबो पुनी कहछि गोपाल भी खुएबो हम पूरा चिकन आ सेरा हाथरा सेरा नै पड़ो चलछि आसो बे 8 लाख जोडी अछि देख देख एइट अछि ना भिड़ अछि किंतु आमे तो नपा डिजाइन अंदर देखिए बच्चानु केत भाई एत्ती के भिडर किणी हबनी सुन तमे जियो आगे पचरे त मु पुडी कर पचरे हैं किसे कहलु कहछु मु जियो पुओ कथा नुए भाई लाख जोड़ी गुटा 50 टका समस्त आउ आसीबो कोन आज ही लास्ट दिन हमरा जे बुलिया खयला आज अच्छा पड़ 50 टका गुटा लाख जोड़ी नै कि जिमी आज बे से माने सेपट रो काई हम राम लखन काई हैं भाई जा कहछु को एई मेलाटा बेस्ट मते बालेश्वर टिके एटा भल लागुछ माने सब एस्थेटिक जिंस मिलुछ राम लखन को खुजी खुजी के मिली वाला कहा को धर्म भुणी कहा को गुबे काटिबी केमिति ऐसे काटिबोनी ए सा दिल्ली वाला काटिबेनी हम घर द्वार दिल्ली वाला एठी अछि के मते भी देखा भाई मुदा पचर जुन तो भाई तांकू कह भौणी ना ए माने भाई गोपाल तू हमको पूरा चिकन खुएबो कहिजो गाइस हमको कहला ये पूरा चिकन खुएबो बाकी कोइमिनी स्वप्न देखो कोन राती 9 या पूर्व स्वप्न देखो शैंपेन के 250 कर दो चलो 250 शैंपेन नहीं एटा के शैंपेन नहीं हेबे तू ताको 300 टका दे के आनी छु 50 टका रे 300 टका एडा ना हां हां जुडा ना छोटा 50 टका छोटा को 50 टका गुटी 50 टका छोटा को 3टा 300 टका हां कोन कला से मो कामरा एई मतटा हम गुटे दरकार बोतल रात्री नय हां भाई लो फाटी जीवो भाई रख दे भाई वो रख राली बात झाड़ा आउछु ना झाड़ा मेडिसिन झाड़ा हो नै हैं झाड़ा हो नै एई राले पा बाहागर आगु काउछु लेहेंगा कर सदाल किनी आमे एठु मिल हैं से गोला एठु लंबा पर 1000 डॉलर का एगुड़ा भल देखाउछु बाकी दूर रु भल देखाउछु एमिते भल देखा जो कि हां हम घर सेंति नाही कि हम नै टाइम सैया
এই তো হাত মার হ্যাঁ এটা কিন্তু সুন্দর দেখা কিন্তু সুন্দর দেখা এটা কেতে টাকা কইলে এইটা 50 দুইটাও 50 পুরা 50 করଛନ୍ତି ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ସରି ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାଟି ଗିଛି এটা ସୁন্দর দেখা হচ্ছে বাকি କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖାଉନି ଦିଦି ବଢିଆ ଦେଖ দেবী পুরা রাজি কি ফট ବାପା କିଣିକି ଦେଇକି ଏବେ ଖାଇବା ସେକ୍ସନ ଆସିଗଲା ଏ ଦେବୁ ମତେ ପୁରା ଚିକେନ ଖାଇ ଦବୁ ଚାଲ ହାଁ ମାନେ ସତ କଥା ସେପଟେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି ବସିକି ଦେଖିବେ ନା ଏବେ ସେଠି ବୁଲ ନା ଚାଲ ଏଠି ଖାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିକି ବୁଲିବି ପଳେଇ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ପ୍ଲେଟ୍ ବୁଝିବ ଏଇ ଭିଡ ଭିତରେ ପଶିବାନି ଏଇ ଅଜୀବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏଠି ବୁଲତେ ଆସିବ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ ନ ଆସିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଦିନ ଯାଇନାହିଁ ୟାପରେ ଯିବ ନରହରି ପୁର ଯିବ ମାନେ ସେ ବସିଛି ନା ସେ ସେଇଠି ବସିଥିବ ବାହାଘର ଦେଖିବୁ ଟୋକନ କାଟିକି ଦେବ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେବୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଠାରୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରୋଜିସ୍ କିଚେନର ଷ୍ଟଲ୍ର ମାନେ ଆଇଟମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ଜାଣିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରି ଫେମସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଏମାନ କରିବେ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଖାଇଲୁ ହଁ ହଉ ଚାଲ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ଫୁଲ ହେଲା ଘର ପେଟ ଫୁଲ ଏବେ ଯାଇ କହିବା ଆମେ ଖାଇକି ଆଇଲେ ଛେନା ଝିଲି ବା ଏ ଆମେ ରୋଜିସ୍ କିଚେନର ଗୋଟେ ଛେନା ଝିଲି ଖାଇକି ଆଇଲେ କି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଛାଡ଼ିଲାଣି ସତରେ ଦେବକୁ ପଚାର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଚାଲ 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 ବଢିଆ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ବୋନୁ ବୋନୁ ତୁ ଯା ଏବେ ବୋନୁ ତୁ ଯା ଏବେ ନା ମୁଁ ଗଲେ କୋଟ ଯିବି ମୁଁ ଗଲେ କୋଟ ଯିବି ରାଜୁ ବାପା ତୁ ବସିବୁ ନା ଚାଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ଗଲେ କୋଟ ଯିବେ ହେଲା ବସୁନୁ ପଳାଇ ବସୁନୁ ଟିକେ ଯୋଉ ଡୋମିନୋଜରୁ ଖାଇକି ଯିବା ତ ଏବେ ଆସି ଡୋମିନୋଜରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଟାଇମ୍ ହବ ଦେ ଆମକୁ ତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ତ ଚାଲ ସିଲ୍ ମରା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ବାଃ ଏଇଟା ସେଟା ଖୋଲି ଦେଇଠି ରଖିଦେ ସେଟା ତ ଇଏଟା ଅଛି ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଟିଆଟା ପପକର୍ନ ଏବେ ହେଲା 8ଟା 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ସବୁ ତ ପେଟ ଜାଗା ଥିବ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ କମିଗଲା ଏଠି ଫିଙ୍ଗି ପାରିବ ଆବେ କମିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଦଉନୁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଥିବ ନା ତୁ ମରିବୁ ଜାଣିଥା ଦେବୁ ଏ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଏଠୁ ପଳାଅ ମା ମାମା এই সস খাইକି যাও ଭାଇ ସଇଲା ନା হ্যাঁ কিছু କରିବାନି ତାର ସଇଲା ନା ଢାକି ଦେବୁ ପଳେଇବ ରୁଟିଟା ଖାଉଛୁ ବିରକ୍ତି ନା 25 ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଦେବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଏଫଏମ୍ ଦେଇକି ଯିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବ ଏଇପଟେ ଯିବ ଏଇପଟେ ପରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ନା ଇଏ ଆଇଡିଆ ଦେଇ ପଳେଇବା ଭିତରେ ପଳେଇ କିଏ ପଡ଼େ ହଁ ଭିତରେ ପଡିକି ପଡିବ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ରଖୁଛି ତ ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରାସ୍ତାର ଚେକିଂ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ର 3ଟା ବସିଥିଲେ ଏବେ ଦୌଡ଼